Dámy a pánové, vítám vás u další části nové Let's Play série na hru Hogwarts Legacy. Pokud mě ještě neznáte, mé jméno je Hondin a v minulé části jsme plnili quest se Sebastiánem, kdy jsme vlastně sbírali střípky z deníku Isidory Morganach, kde jsme se dozvěděli, že zas používala tu prastarou magii, aby zbavovala bolesti lidí. Nicméně to použila, to už jsme viděli i minulý tý vzpomínce, že to použila na toho svého otce. Jenže těm strážcům se to nelíbí. A nesouhlasili s tím, že to je jako taková spíš nebezpečná magie, neprobádaná magie. Že by to mohlo mít třeba nějaký následky. Následně jsme našli jako ten triptych, tu další část toho plátna, který jsme umístili. A jenže vlastně na tom plátně ona nebyla. Ona tam měla asi bejt. Takže oni asi schválně ty strážci odstranili, ale nevíme z jakého důvodu, jestli kvůli tomuhle nebo... To nevíme, takže uvidíme dál, jak se to vyvine. Nicméně v dnešní části bychom asi dali vedlejšák. A možná bychom mohli teďka popis zkusit. Za dlouho jsme, myslím, neplnili pro ní úkol. A ta je, jo, ta je 800 metrů. Kde pak ji máme? Jo, ona je v Bradavicích asi, že jo? Jo. Tak a co s ní máme? Jo, to máme... Jenom si s ní promluvit, ale týká se to asi toho dračího vejce, jak jsme s ní plnili ten questík. Tak, tady jsou zase nějaký krystaly. Si vemem zase pár. Jo, tady ji máme, ona je tady venku. Oh good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. To neznám. Co je to Snidget? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Aha, dobře. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Jasný, no, prostě kvůli peří. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations.
I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Spolupráce s Kentaury, jo, to zní dobře. Jo, promluvíme. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Aha. Tak nic, no. Dobře, takže to je zase na další pokračování. No tak to máme teda nicméně splnění, takže dáme na ty. To je zase kde? No tam zkusím portnout, ta bude někde, jo, ta bude tady. To by bylo dobrý spolupracovat s Kentaurama, to by mě docela zajímalo, jak by se to vyvíjelo, jak by na to Kentauři, jak by s tím souhlasili, nebo jestli by to šlo se s nima spojit. Počkej, tady je klíček. Ale. Kde seš? Kam letí? Tady seš, hochu. Tak poleď do ty díry, leď tam. No. Nice. Máme další žeton. Super. Nevím, kolik jich máme. To můžeme možná kouknout, jestli to tady někde. 3. Máme zatím jenom 3, jo. Aha. Jsem myslel, že jich máme teda víc. Nějaký divný. Možná my jsme vlastně vložili nějaký do TT. Jak máme v té naší místnosti společenský, tak jsme tam asi nějaký vložili. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Její obavy jsou, no jako, jo, no jako matka by se měla bát, jo, svoji dceru. We have been involved in some dangerous activities. To je pochopitelné. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland.
I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Jo, tak to je drsná. Thank you again for saving me. You deserve all Nejdřív of the praise. vyřídíme Harlova a pak si to rozdáme s Rookwoodem, dobře. Na to se budu velice těšit. No. Že s tím asi taky nic nemůžem. Tak si dáme za 100 Sebastiana, no. Asi. Tak kde ho máme? Ten je zase někdo úplně... Jo, tadyhle. Počkej, to byl vlastně... Ne, to je vlastně hlavní úkol. Ne, není. Jo, on je... Kde máme hlavní úkol? Tamhláš. Dobře. Takže to se bude týkat určitě ohledně toho, co jsme minule možná zjistili. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth Jo, this. tohle, jak jsme našli tu He helped find the scriptorium which discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. To se určitě Solomonovi nebude líbit. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Takže jenom v katakombách, jo? So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. No, já nevím, hochu. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. No, tak jako, jestli to používal, no. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Proto nechce, aby to jeho, no, aby Sebastian vlastně to používal, když on s tím asi měl taky co dočinění, asi to nebylo úplně příjemný. Nicméně koukám, že jsme splnili 3 questy najednou, dobře. No tak dobře, tak dáme tohle, no, promluvíme si s Díkem, no. To jsme dlouho neviděli. Tak. Jeho máme. Počkej, to je v prasinkách, je.
Jo, on je vlastně v té... Ne. Kde on je? Komnatě, jo, komnata nejvyšší potřeby, jo, tak jo. Takže mapa Bradavic a tajné pokoje, komnata nejvyšší potřeby. Tak, tady tě máme, jo. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Okay. Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Dobře, no, tak pavouky, to jsou naši známí přátelé, těch se nebojíme. Well, I suppose if looking for Tobbs also allows me to test my enchanted clothing, then I can do it. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Dobře. Já si tady můžu dát vlastně ještě, když už jsme u toho, tak tady máme určitě nějaký předměty, který bychom mohli. Najdi jeskyní, dobře, já se jenom kouknu na vybavení. O, to je mnohem lepší. Tohle nic. Tohle je lepší. Tak, dáme mapu. To je... Kde to je zase? Tady jo. Jo, dneska nám to jde jak po másle, jsme splnili takových questů, sice teda to bylo jenom, že jsme si s nimi pokecali, no, ale... To je tohle. Dugboga, jo. Taký blátoplazy, jo. Najdi jeskyni. Jdeme na to. This place has seen better days. Máme tady. Vejce popelce. A vlčí. A už není. Tak. Budeme mít nový level, koukám. Tak, tamhle nějaký kemp, to bychom mohli vzít nějaký kempík. Jo, počkej, zase klid, jo, tady s tím. Nice, tebe máme. Někde? Jo, tadyhle. Tak, kempík máme, málem jsme umřeli teda. Tak, máme to splněný. Nice.
Jo, už nemáme moc lektvarů, koukám, doufám, že nějaký najdeme ještě. Tady máme další pytláky. No já samozřejmě, že se ozvala. V zakázaném lese, jo. Že no. Tam víceméně teďka jdu. Tak trošku mě přijde, tady je nějaký lesejk, takže... Jo, tady jsou pavoučci. Protože já tam nemůžu. Tady někdo je. Že by konečně. Nice. Extrémní nebezpečí, jo. Spiders. Počkej, to jsme nechtěli. Jako bombardo by mohlo zničit tu paučinu, ale topsy. Promeškal si svou kvótu o 3 lahvičky. Víš, co to znamená? Znamená to, že mým věrným zákazníkům budou chybět lahvičky Simusova smršťovacího roztoku. Za svou hloupou chybu nedostaneš týden žádné jídlo. Očekávám také, že se patřičně potrestáš. Až se vrátím pro další zásilku, raději uvidím zakrvácené obvazy místo tvého obvyklého idiotského úsměvu. Pokud nesplníš svou další kvotu plus 5 lahviček navíc, přijdeš o víc než jen o svá potravinová privilegia. Aha. Na co ona, jo? Tak tohle je vážný. Tobbs? Kde seš? Deke sent me. Are you in here? Jo, aha, my tady potřebujeme použít Incendio. Bombarda. Confringo. Incendio. Aha, tak je po něm, dobře. Revelio. Tak kde seš? Kde seš, Topsy? Bude někde v pavučině, ne? Nebo... Bombarda. Confringo. Incendio. Máme tady. Ježišmarja! Ty vole, já se salek. No tak, to se mi fakt nelíbí. Jako, ne, že bych se nějak extrémně bál pavouků, ale tohle? It looks as if Tobbs was here some time ago. No. Must have headed deeper into the cave. Bombarda. Aha, jo. To jsem teda velice rád, že tady jsou ty malý mrchy. Incendio. Tak. Ne. Jau. Incendio. Confringo. Bombarda. Je krásně to jde. Incendio. No, takže tady bude nějaký velký Incendio. pavouček. Confringo. Bombarda. Velký pavouk tady bude, jo. Confringo. Tak to jsem velice rád teda. Reparo. Ale Reparo jsme nechtěli, kámo. Confringo.
Šimoji. No, to jo teda. Když jsme byli asi dole. Ne. Ne. Já tady nechci ty pavouky. Tak, vezmeme si nějaký peníze. No jasně. Dokonce královna. Jau? Ne! Au! Ne. Kde je? Ten hajzlík. Nice. Hoši. Tak já ty pavouky miluju. Tak, co pak máme tady? No 100% tady bude ten velký, že jo, to je úplně jasný. Když se tam objevil, tak tam bude, že jo. Tady jsme jako mohli, no asi ne. Tady budou za další. Není to on? Akromantule. OK. Hele, co kdyby jsme? Ježišmarja. Dobře, tak jo, to se mi líbí. Takže my na něj můžeme použít. To je dobře. Jen je znič, jen se znič ty svý kamarády. No. Potřebujeme tu magii. Jau. Ne. Nice. Jo, on je ovládá. Aha, takže oni neútočej. Tak to je nice. Akorát problém je, že já i když... Divný. Já na něj nemůžu. Ale já nechci ty tam malý. Ještě kousek. Nice. Je to tam, dámy a pánové. Porazili jsme Akromantuly. Jako mám teď jít. To možná končí, ne? Bo jakože tady je jenom loot, no, samozřejmě. To vemem. Samozřejmě úplně k ničemu. Jo, aha, tam nemůžem, dobře, tak... Tak jdeme tady tou cestou.
No jo, ale kde máme Topse? Topsy, kde seš? Incendio. No máme hocha jednoho. Hlavně nespadni dolů, jo? Bombarda. Tady máme. Tady je. That house elf is Tobbs. Aha. Oh, Tobbs. Left here alone with the spiders. Tak nic no. Tak Tops to nedal. Bohužel. Proč umřel skřítek? Proč mi to ta hra dělá? Počkej, jak mám teď jít? Rebellion. Jako mám jít dolů? Asi jo, no. Počkej, tamhle bych mohl... Jo, ale to nevím, jestli... Dám to takhle? Bombarda. Jo. Kudy teď? Asi tam teda, no. Nevím. Jo, tady je jenom... Aha, tady je jenom Luťando. Takže to musíme jako celou cestu zpátky, jo. Doufám, že to tady nějak jde. No, tady by se dalo. Asi jo, asi musíme tou cestou samou. Když sáme to někam jako vede, to by možná mohla být cesta ven. Bombarda. No. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Fakt? No to je dobře. Nice. Jsme zpátky. No, to Dík asi nebude moc rád. Tak, kde ho máme? Tak, mapa Bradavic. No, Díku. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. No. It's time to move on, Deke. There's nothing to be done now. Deke understands. Deke could use some time alone to think, if that's all right. No, tak jsme to zakončili takhle smutně, no. To se dá dělat. No, nicméně, dámy a pánové, v dnešní části to zapíchneme. Příští části... zas dáme hlavní úkol, a to střídáme vždycky hlavní, vedlejší, no. Nicméně si myslím, že už takových možná 7-8 epizod a máme možná dohráno, ale nevím, uvidíme, jak to půjde samozřejmě, kolik ještě hlavních úkolů, kolik vedlejšáků, a myslím si, že už se blížíme opravdu do finále. Tak to uložíme, třeba tady. Jo, co to tady? Máme ještě vlastně nový level. To bychom mohli dát...
To bychom možná mohli tohle, nebo co je tohle? To moc nepoužíváme. Tohle by nemuselo být špatný. Že mě to léčí víc. No, to bychom mohli. Ještě tady sbírky a pak tady máme nějaký výzvy. To už máme taky skoro poplněný. Nicméně budu velice rád, když dáte like, napíšete nějaký pěkný komentář, dáte odběr a dáte zvoneček, aby vám neuniklo další moje video. V popisku pod videem máte odkaz na autora hudby do mého intra, takže budu velice rád, když se na ní podíváte. Nicméně mějte se krásně a v příští části. Čau!